हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा 21 अक्टोबर रू 31 अक्टोबर पर्यंत बेस्ट ऑफ बेस्ट करंट अफेयर गुड़ा जोटा कि आपण मानकर ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी कि ओपीएससी एसएससी रेलवे टीचिंग जेकोसी एग्जाम हेल्पफुल रहा। जोटी मत दरकार पड़ो मेमोनिक्स यूज करने मुझे यूज करी ना मुझे डायरेक्ट आपको आंसर कहीदेवी आप मन रखा पड़ो। ओके, चलो स्टार्ट करिया। Who recently launched the We Rise initiative to empower women entrepreneurs? এটা କିଏ କରିଛି ନା ନୀତି ଆୟୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜର ନାଁ ଅଛି ନୀତି ହେଲା। ନୀତି ଲେଡିଜର ନାଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ନୀତି। ତେଣୁ ଓମେନ୍ କୁ ବୁଝିପାରେ, ତେଣୁ ନୀତି ବୁଝିଗଲା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ନୀତି ଆଉ କ'ଣ କଲା, ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ୱି ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କଲା। ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ କଲା ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ଇଣ୍ଡିଆ surpassed which country to become the top smartphone exporter to the United States? काकना चाइना को ओवरटेक कर सारे। ओके, नेक्स्ट। Which country recently qualified for the AFC Under-17 Women's Asian Cup 2026 for the first time? And out India. Recently, the central government launched the Cotton Revolution Mission at a cost of how many crore rupees? 600 crore rupees. Who recently became the first Indian archer to win a medal in the women's individual compound event? ज्योति सुरेखा। देखिए एटा केन मन रखिबा हमको, सी कोन हेचनी इंडियन आर्चर हला। इंडियन आर्चर माने आर्चरी माने तीर चालना करछन्ती, टिके कोडिंग करछी कोर्टे चालना करछन्ती, से जण वुमेन अछन्ती। अच्छा, जी आर्चरी करिवो तार आखिर जदी ज्योति भल थिबो निश्चित से भलरे करि परिबो। तेणु जेति ना अछि सब आखि तो ज्योति समस्त पजाले कोडिंग कली मो इंडियन आर्चर को ज्योति सहित ज्योति सुरेखा। नेक्स्ट। In which city will the 11th edition of the International Science Festival be held in the December 2025? एटा होची आपण चंडीगढ़। एटा मन रखिबे काहे ना आपण कहितले अगु दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता मैक्सिमम टाइम एटा सब पड़े। बुझ पाइले? इतना चंडीगढ़ चेंज कराई चंडीगढ़ मन रखिए। नेक्स्ट। हर्ष सांघवी has recently been appointed deputy chief minister of which state? सेटा होची गुजरात हला। हर्ष सांघवी मन रखिए। रिसेंटली एबे गुजरात समस्त जो जेति जण मिनिस्टर थिले समस्त इस्तीफा देथिले, तापर से माने पुणी आउथरे जो माने सब रिसफल हेतला गवर्नमेंट हला, मंत्रिमंडल रिसफल हेतला पुणी से भितरे बे जण अपॉइंटमेंट हेचन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भाबरे हर्ष सांघवी। ओके, नेक्स्ट। How many times has mobile phone export from India increased from 15,000 crore in 2014 to 15 to 2 lakh crore in 2024-25, around 127 times है। बढ़िला 2014-15 जेतिकी देला एबे पाखापाखि जो आपणकर 2 लाख कोटी एबे ये हेची 24-25 पाखापाखि 127 times। Who was elected as the first woman president of the Indian Cricketers Association in October 2012? किए से संथा रंगस्वामी मन संथा रंगस्वामी आपको इन करिबा एटी एटा होची इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन रो वुमेन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हला। देखंतु
ଏଠି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଯିଏ ବନା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବନା ହେଇଛି ସିଏ ମେ ବି ଏଠି କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ସନ୍ଥା ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ହେଲା ହେଲେ ଏଠି ସେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ହେଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ନାଁଟା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଁଟା ତେଣୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କଲେ ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ କି ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନା ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ହେଲା ସନ୍ତା ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଏଲିମିନେସନ୍ କଲେ ଛୋଟ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ଏଇଟାର ବଡ଼ ନାଁଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ନେକ୍ସଟ What is the name of the mission launched by the Indian government to promote high-yield cotton cultivation? ସେଟା ହେଉଛି କପାସ କ୍ରାନ୍ତି ମିଶନ ଓକେ କପା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଟନ କ୍ରାନ୍ତି ମିଶନ ହେଲା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଦିଆହେଇଛି କପାସ କ୍ରାନ୍ତି ମିଶନ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ Which system was launched at Gift City to eliminate forex settlement delays? ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ What major retail sales milestone was recorded in India during the 2025 festive season? 5.4 lakh crore. Operation Fire Tail aims to stop illegal smuggling of which item? Firecrackers. Operation Fire Trail aims. Operation Fire मन करिपारिबे कोन Firecrackers. Next. The Graded Responsible Action Plan GRAP framework target which environmental issue? सेटा होची air pollution, environmental issue, air pollution मेटा Graded Responsible Action Plan. Okay, next. Who is the Nobel laureate physicist that passed away in October 2000? She was Chen Ning Yang. Okay. Next is how many crimes cases were registered in India in 2023? 6.24 million. What was the crime rate for lakh pollution in India 2023? 444.83. Okay. What percent did cybercrime rise in India 2023? 31.2%. What is India's current global rank within a 4.3 share in global service export? 7th. How many special trains has India Railways successfully operated between 1 to 19 2025? 3960. Railway question. Where will President Draupadi Murmu unveil the statue of former President K.R. Narayana on October 23? तिरुवनंतपुरम जेहेतु के नारायण आपणकर के नारायण आपणकर तिरुवनंतपुरम थे से तिरुवनंतपुरम से अनवेल कराई ओके नेक्स्ट हाउ मेनी पैसेंजर डिड इंडियन रेलवेज एंश्योर टू ट्रैवल अप थ्रू स्पेशल ट्रेन बिटवीन October 1 to 19 2022? Around 1 crore. Cyber security incident in India increased from 10.29 lakhs in 2020. How many lakhs in 2000? Around केते थिला 2022 रे 10.29 लाख थिला 2024 रे केते होछि ना 22.68 लाख 22.68 लाख अराउंड केते परसेंट बढ़ि गेला अपन नीचे कैलकुलेट कर परिबे नेक्स्ट launched on August 15 2025 the FASTag annual pass has crossed how many lakh users within 2 months? 25 lakh. Approximately how many million mobile phones are produced in India annually? Around 330 million. Okay. एटा सब आप मन रखा पड़ो कौन से ओएस आईएएस एग्जाम जब आपको पचारदेला पचारा ना जब एसे पढ़ला आप लिखापी सुविधा हे सब डाटा मन रखा पड़ो आप इंडिया शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट टू शिप बिल्डर्स बिल्डिंग क्लस्टर विथ एन आउटले ऑफ अप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी करोड़ रुपीज? अराउंड 2000 करोड़ रुपीज. The National Electronics Policy 2019 aims to achieve revenue of 4000 billion by which year? 2025. 2019 पॉलिसी 7 चाहते 400 बिलियन केतବେଳେ ना 2025 रे एई वर्ष होला नेक्स्ट
Currently, how many mobile subscribers are there in India? Around 1.2 billion. Tapare who recently presented the formal insignia of the honorary rank of the laureate Lieutenant Colonel to Golden Boy Neeraj Chopra. ସେ ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହରଣାରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ମନେ ରଖିବାଟା ମୋଦି ରାଜନାଥ ସିଂ ଅମିତ ଶାହା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏତିକି ଜଣ ଯାହା କରିବେ ତାପରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ which country recently declared a 30 days state of the emergency to deal with public protest and violence ଏଇଟା ହେଉଛି ପେରୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପୁଣି ହେଲା ଭାଇଲେନ୍ସ 30 days ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଓକେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ପେରୁ। ନେକ୍ସଟ where will the 11th edition of the India's International Science Festival IISF be held in December? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏଇଟା ବି ପୁଣି ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ how many lakh lamps did the city of Ayodhya in Uttar Pradesh light during the 9th Deepotshav, achieving a Guinness World Record around 26 lakh. Okay, next which country became the 90th member country of the International Union for Conservation of Nature IUCN in October 2025? ତୁଭାଲୁ ହେଲା 90ତମ ମେମ୍ବର ହେଇଛି ହେଲା IUCNରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର PCSରେ ଏଥର ପଚାରିପାରେ ତୁଭାଲୁ ମନେ ରଖିବା ତୁଭାଲୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ IUCNକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଟା ଅଛି ତାକୁ ଟି ଲଗେଇଦେବି ତୁ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ତୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ଟିକୁ ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲେ ତୁ ଭାଲୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ ମେମୋନିକ୍ସଟା କହିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ which world famous player recently won the 2025 MLS Golden Boot Award presented by OT ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ ମେସି ଓକେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର which country has India launched the Ramanuja Junior Research Program named after mathematician Srinivasa Ramanuja ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନରେ କରାହେଇଛି ଓକେ ରାମାନୁଜ ବ୍ରିଟେନରେ କରାହେଇଛି ଆମ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ ରାମାନୁଜ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ ବ୍ରିଟେନରେ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ how many lakh crore rupees worth of goods are traded in India from Navratri to Diwali? 5.4 lakh crore. After the year 2025 marks which anniversary of the India's Germany strategic partnership? 25th. Okay. According to the recently published report, what is India's global rank in terms of forest area? 9th. एटा मन रखिए geography related पचारिबार बहुत chances अछि ना India's global rank total forest area रे 9th अछि ना। Next, according to the latest data from the RBI, India's gold reserve have exceeded how many $billion for the first time? Around $100 billion. Which Gulf country recently announced plans to abolish the kafala labor system? Saudi Arabia kafala labor system को किए एबे कोन करबो abolish करबो kafala labor system एटा के Saudi Arabia मन रखिया पड़े कोन कंट्री तो ये किसी कोड मतलब मिलुनी नले कहि देथाने परे केतल नेक्स्ट क्वेश्चन आसबे कहि देबे बट एटा kafala labor system Saudi Arabia। नेक्स्ट पिला माने जदि आपन चैनल भल लागै निश्चित में लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु हम सहित थोड़े पार्टनरशिप करजनी सनरे लाइब्रेरी जोटा कि भुवनेश्वर अवेलेबल अछि हैला आपण मान को लोकेशन दिया है आपण माने सेठी विजिट कर परिबे से माने ऑफर करजनी कोन ना आपण मान को ग्रुप सी आरंभ करके ISOS लेवल पर्यंत सब बुक सेठी अवेलेबल अछि फ्री वाईफाई से माने दोचंदी तांको हॉल टा पूरा एसी अछि ता सहित आपण को मेंबरशिप प्लान जस्ट स्टार्टिंग 699 रो होछि बुझ पाइले कॉन्टैक्ट नंबर दिया छै 9114000110 आपण कांटेक्ट करके सेठी देखि विजिट कर परिबे। नेक्स्ट रहिला आपण मानकर OPSCS जदि आपणकर 0 to 0 बुक दरकार किंबा 1200 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार एठी क्यूआर कोड अछि क्यूआर कोड अछि आपण मान क्यूआर कोड स्कैन करि नै परिबे आ जदि OSSC और ट्रिपल एसएस जदि ई बुक दरकार आपण एठी
डिटेल्स लिखाई आपने पढ़ी दुटा क्यूआर कोड स्कान कर नहीं पारे। स्टिल जब किसी असुविधा अच्छी ये मो नंबर अच्छी 9937193444 नंबर मेसेज करेंगे। स्टिल किसी असुविधा अच्छी ये जो वीडियो चलती तले गोटे कमेंट सेक्शन अच्छी से कमेंट सेक्शन में सब लिंक दिया आप क्लिक करेंगे। Which Indian state will be officially declared free from extremely poverty on 1st November 2025? Kerala. केरला प्रायतः सब सब पॉवर्टी एजुकेशन थाए जी मैंने पेपर पढ़ुते मन रही। नेक्स्ट which city recently became the first to launch a real-time flood forecasting system? से चेन्नई करछि कारण चेन्नई पाखे आपण मानकर कोन समुद्र अछि समुद्र थिबारो से माने कोन करछन गोटे लॉन्च करछन रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम एटा अपनी फर्स्ट टाइम हिच मन रखथिबे। The number of airport in India has increased from 74 in 2014 to how many in 2025 माने 2014 था 74 एबे हे कोन सेटा 163 मन रखबेटा हला। Next Tesla, where did Defense Minister Sri Rajnath Singh release the Defense Procurement Manual 2025 at a function held on October 23, 2025? New Delhi रे हेचरा डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल के करछन डिफेंस मिनिस्टर करछन ला कोड ना न्यू दिल्ली रे। नेक्स्ट व्हेन इज द अनमैन्ड गगनयान G1 mission expected to launch? एटा डिसेंबर 2025 रे हबा एटा ऑलरेडी स्पीडी वीडियो भी अपन में पढ़ी जाथिबे। नेक्स्ट which former Indian women's team captain was recently elected president of the Indian Cricketers Association ICA? सोचनी संता रंगस्वामी ऑलरेडी क्वेश्चन थिला पुणी आउथर आसीगला ठीक अछि अपन मन रखिबेडा मु तो टेक्निक कहि दितली। और नेक्स्ट हाउ मेनी कोल ब्लॉक्स हैव बीन ऑर्डर्ड अंडर द कमर्शियल कोल ब्लॉक एक्शन ऑन October 23, 2023? By October 2025, over how many crore documents have been verified on the blockchain platform? 34 crore. Okay, 34 crore blockchain platform. Then how many lakh people does India's aviation sector currently employ? 77 lakh. India is currently the third largest startup hub in the world. In how many lakh startup? 1.59 lakh. Where will the India International Rice Conference BIRC 2025 be held on October 30 to 35 30 to 31 sorry 2025 कोड हेबना न्यू दिल्ली हबा कोनडा इंडिया इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस भारत माने राइस ऊपर गोटे कॉन्फ्रेंस हो हला सेटा कोड हेबना न्यू दिल्ली रे हबा मन रखिएरा। Recently, the Defence Acquisition Council approved the proposal worth approximately how many crore rupees to enhance the capabilities of the armed force? 79,000 crore. Where the 14th Indian Bhutan Border Management and Security meeting recently held? Thimphu रही जेड़ा आपनकर border Bhutan border management हेडा कोडी थिम्पू रही मन रखिएरा। How many lakh rupees have been announced to be awarded to the writer for designing the logo of the green hydrogen mission? 1 lakh crore rupees तांको कोन अवार्ड दिया जिवो जो माने लोगो बनेबे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे। ओके 1 lakh दिया जिवो तांको। By which year does the central government aim to increase the number of airport to 350 to 400 around 2047? बहुत दूर चिंता कर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट इंडिया स्पेस इकोनॉमी has currently grown to over how many billion dollars? 8 billion dollars. In the bio manufacturing sector, India rank third in the Indo-Pacific region, and what is its global ranking? 12th. Among the world's largest rice producers, India supplies rice to how many countries? 172 countries. How many indigenously warship and submarines have Indian shipyard delivered to Navy from 2014 to 2025? 40. What date is celebrated every year as Jammu Kashmir Accession Day? 26 October. How many additional Center of Excellence have recently been reorganized by the Ministry of Mines under the National Critical Mineral Mission? 2. According to the Deloitte, Indian economy
Outlook report what percent of India's GDP is projected to grow in financial year 2026, 6.7 to 6.9. The National Biodiversity Authority has released rupees 18.3 lakh to the Biodiversity Management Committee of which state? Uttar Pradesh and Sikkim. Important. Uttar Pradesh and Sikkim. Next. And currently more than what percent of the rural household are receiving clean tap water under the Jal Jeevan Mission? 81%. Where will President Srimati Draupadi Murmu inaugurate Yashoda Medicity on 2000 October 26, 2012? ଗାଜିଆବାଦରେ ୟଶୋଦା ମେଡିସିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନୋଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି. ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆ's foreign exchange reserve reached by $4.5 billion to how many billion dollar in October 2025? ସେଟା 702 billion dollar ବା 702 billion dollar को କ'ଣ ହେଇଛି increase ହେଇଛି. Next, India's 6G roadmap sets a target for this sector to contribute approximately 1.2 billion trillion to GDP by when? Around 2035 ନିଆଯାଇଛି 6G roadmap. ତାପରେ who recently became the first Indian to climb 9 peaks over 8,000 meter? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଥେମିନେନି. ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ. ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୁଣି 8,000 ମିଟର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ ଥେମିନେନି. ନେକ୍ସଟ, which ministry recently signed an MOU with 17 leading institutions under the Gyana Bharatam initiative? ସେଟା ହେଉଛି Ministry of Culture. The total port capacity has increased. The total port capacity has currently doubled from 1.4 billion metric tons to how many crore metric ton? 276 crore. Bharat Jain develop advanced text-to-text and text-to-speech translation models for how many scheduled language? 22. मन रखिए एटा important मन रखिए. The number of maritime workers in India has increased from 1.25 lakhs to how many lakh? 3 lakh. Next, which bank recently received the world's best consumer bank and best bank in India award for the year 2025? State Bank of India. Where was the 22nd Asian Indian Summit held on 26th October 2025? Kuala Lumpur ହେବ Asian Indian Summit 26 October ହେଇ ସାରିଲାଣି. ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେବାର ଥିଲା ନା କୁଆଲା ଲମ୍ପୁରରେ. ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା କୁଆଲା ଲମ୍ପୁର. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା PM Narendra Modi called upon citizens to participate in the run for unity to commemorate which birth anniversary of Sardar Patel? ସେଟା 150. ଓକେ, 150ତମ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ କିଏ? PM ମୋଦି. Which country recently became the 11th member of ASEAN? ASEANର 11th member କିଏ ହେଲା? Timor Leste. ଓକେ, ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା 11th country Timor Leste ହେଲା. ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର which year has been designated as the Asian Indian Year of Maritime Cooperation for a partnership in the blue economy 2026? Which episode of Mann Ki Baat program did the Prime Minister recently address? 127th. Okay. Where is the India's first glass suspension bridge being built? ଯାଉଛି ଋଷିକେଶ. ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଆପଣ ଋଷିକେଶରେ. Which award has the government of India announced to promote excellence in science, technology and innovation? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ 2025. ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ. ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକର ପଢ଼ିଥିବା ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଅଛି. ଏଇଟା ଡିଲିଟ୍ ମାରିବେ. ଏଇଟା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଆମ ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ. ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ. ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ 2025 ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ହେଲା. ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ନୂଆ ବନା ହେଇଛି. ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେଲି. ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି
यूट्यूब चैनल जो आप भल लगे निश्चय लाइक सब्सक्राइब करूँ आम सहित कोलाबोरेशन कर सनलाइट लाइब्रेरी भुवनेश्वर आवेलेबल अच्छी लोकेशन आपको लिखिदे कंटाक्ट नंबर लिखिदे से अफोर्ड कर ग्रुप सी लेवल रो आईएएस ओएस लेवल पर्यटन बुक्स आवेलेबल अच्छी फ्री वाईफाई अच्छी आप गोटे हल अच्छी से पूरा फुली एसी आवेलेबल अच्छी सहित मेम्बरशिप प्लान आपको 699 मिलूँ तेणु बहुत भल सुजोग अच्छी आप निश्चय हाथ छड़ा कहतुनि कंटाक्ट करूँ 9114001110 कंटाक्ट करूँ ओपीएससी 020 दरकार कि 1200 स्मार्ट कार्ड डिस्कसन दरकार डिटेल्स पढ़ु आपंकर क्यूआर कोड स्कान करके नहीं जातु ओएसएससी और ट्रिपल एसएससी जब आपको ई बुक दरकार डिटेल्स पढ़ु आप क्यूआर कोड स्कान करके नहीं जातु किसी जब असुविधा अच्छी यही जो वीडियो चलती वीडियो तले आप गोटे कमेंट सेक्शन अच्छी मुझे लिंक दे देती आप क्लिक करके सब ई बुक गुड़ाक एक्सेस करेंगे किसी असुविधा अच्छी 9937193244 नंबर व्हाट्सएप करेंगे आज वीडियो के लगे निश्चय लाइक सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच।